al-muhtaramun asatid wal ustadah wa ya ayyuhal hadirin al-mahbubun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala nabiyya sahibah. Haya bina nashkurullahi azza wa jalla indi qad wahabana ni'man kathiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadal makanil mubarak. Amin. Kunuhunna amamakum bira'isah jalasati fasmahu lana naqra'u atartib al-burramiji fi hada lilqa'i sa'ida. Izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, dan yang ketiga adalah acara inti yang akan dipandu oleh yatim mandiri. Acara pertama yakni pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Siswanto Trimulyo SHI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang tentunya kita hormati Syekh Abdurrahman Mustafa, dan yang saya hormati Al-Ustadz sebagai penerjemah nanti, dan yang saya banggakan anak-anakku yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Di pagi hari ini kita kedatangan tamu, dan tentunya ada sebuah harapan-harapan nanti dari kita. Tentunya yang pertama adalah ilmu yang akan disampaikan oleh beliau nanti. Tentunya saya ucapkan ahlan wa sahlan Syekh fil Madrasah Aliyah SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen. Dan kepada anak-anakku, siapkan infak yang terbaik bagi kita untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini mungkin masih dalam keadaan kesulitan di Palestina nanti. Mudah-mudahan amal jariah kita nanti itu bisa memberikan sebuah manfaat bagi kita, dan tentunya memberikan manfaat yang besar bagi mereka yang ada di Palestina. Mungkin tidak sedikit sudah tahu bagaimana keadaan Palestina di sana. Bagaimana? Sudah tahu kan? Kalau melalui medsos-medsos itu luar biasa perjuangan mujahid-mujahid yang di sana untuk mengembalikan, untuk memerdekakan negaranya, dan tentunya bagi masyarakat yang ada di sana. Kemarin sudah diinformasikan ya bahwa hari ini ada kegiatan yatim mandiri, berarti sudah disiapkan infak yang terbaiknya. Dan sekali lagi nanti diharapkan tidak ngomong sendiri,
untuk kegiatan kajian dan motivasi dari beliau Syekh Abdurrahman. Dan nanti kalau ada yang perlu dipertanyakan nanti tidak perlu malu, silakan ditanyakan. Misal bagaimana keadaan di sana sekarang, misalnya. Jangan khawatir, nanti ada penerjemahnya, ada beliau ini penerjemahnya nanti. Baik, mungkin kita simak dari kajian beliau dan motivasi beliau. Mungkin dari kita saya cukupi sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Siswanto atas sambutan yang telah disampaikan. Memasuki acara inti spesial Ramadan 1446 Hijriah, Safari Dakwah Palestina yang akan dipandu dari Yatim Mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan min indillahil mubarakah, tahiyat ahlil jannah fil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Yang kita muliakan kepala sekolah kita Ustaz Siswanto dan jajarannya, asatidzah, Syekh Abdurrahman. Alhamdulillah menjadi hari yang hari keberapa puasa sekarang? Ke-7. Berarti sekarang beliau hari ke-8 ya. Sehari sebelum Ramadan hadir di Indonesia. Dan insyaallah akan bersama kita dalam muhadharah. Insyaallah kalau bab Palestina mungkin sudah adik-adik atau melalui medsos ya sudah mengetahui keadaannya, bagaimana perjuangan. Kalau di Gaza sudah gencatan, sudah gencatan, sudah enggak ada yang wafat. Ternyata enggak. Tapi di tepi barat baru dimulai. Gaza gencatan, tepi barat baru saja dimulai. Insyaallah kita lihat semangatnya dulu ya. Coba cek Khaybar, Khaybar ya Yahud. Bisa diulang. Dikira doa. Jangan amin. Coba cek semangatnya. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Ya, peristiwa Khaybar adalah peristiwa yang sangat-sangat erat kaitannya dengan orang-orang Yahudi, yaitu di Khaybar di Madinah, yang pada waktu itu melakukan kejahatan ya, sampai kemudian diselesaikan juga oleh kaum muslimin ya. Jadi di saat disebutkan Khaybar, ini orang-orang Yahudi Madinah. Sekali lagi, Khaybar, Khaybar ya Yahud. Ya, ingat peristiwa Khaybar wahai orang-orang Yahudi gitu ya. Jaishu Muhammad bada ayaud. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Jaishu Muhammad bada ayaud. Alhamdulillah, insyaallah langsung kita simak ya paparan. Mungkin tadi butuh langsung aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala أن بلغنا شهر رمضان وأعاننا فيه على الصيام وعلى القيام وعلى القرآن. Alhamdulillah, Syekh Abdurrahman memulai muhadharah kita pada pagi hari ini dengan menyebut syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla
yang telah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, bahkan membantu kita di dalam bulan Ramadan ini dengan memudahkan kita melaksanakan puasa, melaksanakan sholat, berinteraksi dengan Al-Quran. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khairu man shalla wa shama wa qama lillahi rabbil alamin. Yang kedua, tidak lupa berselawat kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah orang yang paling baik ibadahnya, sholatnya, puasanya di seluruh alam. أولا أحمد الله رب العالمين وأشكره أن جمعنا في هذا المجلس المبارك على طاعته، نتدبر فيه كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فالحمد لله والشكر لله على هذا العمل الصالح. Ya, yang pertama alhamdulillah kita dipertemukan di tempat yang penuh barokah, mentadabburi ayat-ayatnya, ya insyaallah menjadikan ini bagian dari amal soleh kita. حديثي معكم اليوم بإذن الله تعالى عن بعض الوصايا في القرآن الكريم وصى بها عبد صالح ابنه، وهذه الوصايا هي كذلك لنا إلى قيام الساعة. Insyaallah pertemuan kita pada hari ini adalah bagian yang akan kita bahas, sebagian dari wasiat-wasiat Al-Quran kepada kita, yang wasiat-wasiat ini akan bermanfaat efeknya sekarang dan sampai hari kiamat. هذا العبد الصالح هو لقمان عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Ya, sosok yang akan kita bahas yang ada di Al-Quran, yang manfaatnya insyaallah nanti kita berefek sampai hari kiamat, adalah wasiatnya Luqman. Apa salah satu wasiatnya? Ya, beliau menyampaikan anishkurillah. Kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di saat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebenarnya syukur atas diri kita sendiri. Kalau kita kufur, barang siapa yang kemudian ingkar, waman kafara ومن كفر فإن الله غني حميد. Maka Allah maha kaya. Allah enggak butuh kepada kita. Kalau kita sok-sokan gitu ya, enggak mau bersyukur, ya Allah maha kaya gitu. الله سبحانه وتعالى أعطى عبدا من عباده نعمة، أي نعمة، فمقابل هذه النعمة لا بد وأن يشكر الله تبارك وتعالى عليها. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai macam nikmat. Sangat banyak nikmatnya, sehingga kita sebagai hambanya selayaknya dan seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. والله تبارك وتعالى وعد عباده أنه ما أعطاهم نعمة فشكروا عليها إلا زادهم الله تبارك وتعالى خيرا مما عندهم. Nah, ada satu konsep ya yang ini luar biasa, bahwasanya barang siapa yang diberi nikmat oleh Allah lalu dia mensyukuri nikmat yang ia terima, dipastikan Allah akan membalasnya dengan yang lebih baik dari yang apa ia terima. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Ya, ayat tadi yang dibacakan itu adalah dalil ya, bahwa jika kalian bersyukur kepadaku pasti aku balas ya. Jadi kalimatnya kalau dalam bahasa Arab ada kalimat la azidannakum ya, pasti dibalas atau ditambah nikmat yang kita terima tadi. أمر آخر قبل أن ننتقل إلى الآية التي بعدها.
وهي أن هناك فرقا بين الحمد وبين الشكر. Iya, perkara pertama mungkin kita akan membahas perbedaan antara alhamdu dan asyukru. فالحمد لله تبارك وتعالى وحده، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وهكذا. فالحمد لا يكون إلا لله تعالى وحده. Maka untuk alhamdu ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain. Alhamdulillah dan sebagainya. أما الشكر فهو أعم من الحمد، فالشكر يكون لله تبارك وتعالى ويكون كذلك للناس، أن اشكر لي أي لله تبارك وتعالى ولوالديك. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالحمد يكون لله وحده، والشكر يكون لله تبارك وتعالى ويكون للناس على ما فعلوا معنا من الخير. Ya, kalau alhamdu tadi khusus untuk Allah, asyukru lebih umum. Dia bisa untuk bersyukur kepada kedua orang tua kita, bersyukur kepada manusia semuanya. Tadi dalilnya yang disampaikan, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia yang sudah membantunya misalnya, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. وكذلك الحمد يكون باللسان، أما الشكر فيكون بالأفعال. اعملوا آل داود شكرا، يعني مثلا عندما تصوم فأنت تشكر الله على نعمة الصحة وعلى نعمة الوجود في رمضان، وهكذا. Nah, perbedaan yang kedua, alhamdu ini bisa melalui lisan kita, bentuknya zikir ya, alhamdulillah ya, hamdalah. Sedangkan asyukru itu bentuknya adalah perbuatan, atau kalau kita misalnya berpuasa pada hari ini, hakikatnya kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan. وأظن أنكم كلكم صائمون الآن، صحيح؟ Benar enggak? Ini semuanya sedang berpuasa kan? الحمد لله رب العالمين، نسأل الله القبول. أول الوصايا التي وصى لقمان عليه السلام ولده: يا بني لا تشرك بالله. Ya, kita kembali ke kisahnya seorang sosok yang soleh yang disebut dengan Luqman. Pertama wasiatnya Luqman kepada anak-anaknya, diperintahkan la tusyrik billah, janganlah engkau syirik, melakukan perbuatan menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. السؤال: من الذي خلقنا ومن الذي رزقنا ومن الذي يدبر أمورنا ومن الذي خلق السماوات وخلق الأرض ومن الذي خلق النار ومن الذي إليه مرجع الناس جميعا. Soal, siapa yang telah menciptakan kita, yang menciptakan surga neraka, nanti juga sebagai tempat kita kembali? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. فما دام أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم ورزقكم ويميتكم ويحييكم ويبعثكم، لا أحد آخر يفعل ذلك، فلا نشرك مع الله تبارك وتعالى أحدا. Maka sebagaimana Allah yang telah menciptakan kita, memberi kita rizki, menumbuhkan kita gitu ya, dan juga Allah sebagai tempat kita kembali nantinya, dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan itu semua, penciptaan, pembagian rizki, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan itu kecuali Allah. Hendaknya juga kita bersyukur hanya kepada Allah. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وهنا نبين من وقع في الشرك فما جزاؤه، ومن لم يشرك بالله وأطاع الله فما جزاؤه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات
لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. Ya, ada sebuah hadis istimewa ini sebenarnya karena kalimatnya pendek tapi luar biasa. Sabda Nabi, barang siapa yang mati dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dijanjikan balasannya adalah dakhalal jannah. Dia masuk surga. ومن مات يشرك بالله شيئا فأين سيذهب؟ Kalau mereka manusia ada yang syirik kepada Allah, kira-kira masuknya kemana? النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرض غلام لأحد اليهود ذهب إليه يعوده زيارة المريض، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده دعاه إلى الإسلام، قال أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه ماذا أفعل؟ فقال له أبوه أطع أبا القاسم أي النبي صلى الله عليه وسلم. فأطاع الغلام النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Ini ada sebuah kisah di zaman Nabi ya, ada seorang Yahudi ya yang berinteraksi dengan Nabi, yang anaknya itu apa istilahnya? Didakwai oleh baginda Nabi. Masuklah ke dalam agama Islam, lalu anaknya ini nanya ke abahnya bahwa dari baginda Nabi ini menyampaikan seperti ini, kalau masuk surga, kalau masuk Islam dia akan selamat. Aslim. Disuruh minta nasihat ayahnya, ternyata oleh ayahnya disuruh ngikutin apa kata-katanya baginda Nabi. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ Apa yang kemudian disabdakan oleh baginda Nabi? قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فمعنى ذلك أنه لو مات على الشرك ذلك الغلام لدخل النار. Iya. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan tadi ya, adik tadi, asbabnya beliau dari neraka. Artinya kalau sampai anak ini mati tanpa membawa keimanan kepada Allah, tentulah dia masuk ke dalam neraka. وهنا سؤال: ما أعظم نعمة أنعم الله بها علينا جميعا في هذه الحياة الدنيا؟ Nah, ini ada soal. Apa nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di atas muka dunia ini? ما هي أعظم نعمة؟ Apa nikmat itu yang paling besar? Nikmat siha? Nikmat siha. Ada lagi? Al-akal. الأكل. Wal akal wal akal. لا ليس. Al-akal kadzalik. Berakal. أعظم نعمة هي الإسلام. Maka kata Syekh Abdul Rahman, nikmat terbesar sebenarnya adalah Islam. صحيح. Benar enggak? وهي أن ينجيك الله من النار وأن تدخل الجنة بإذن الله تعالى. Kenapa? Karena dengan Islam, dengannya kita bisa masuk ke dalam surga dan terselamatkan dari panasnya api neraka. الناس كلهم يأكلون والناس كلهم يشربون والناس كلهم يلبسون والناس كلهم يتاجرون والغني موجود والفقير موجود إلا أن النعمة الوحيدة التي هي أعظم النعم والتي تدوم مع صاحبها حتى بعد موته هي نعمة الإسلام. Ya, bukti bahwa Islam adalah nikmat terbesar karena semua manusia juga makan, semua manusia juga minum gitu ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, tapi kemudian di saat meninggal itu enggak dibawa gitu ya. Tapi yang dibawa ke dalam negeri akhirat adalah keimanan Islam. فنحن نحمد الله ونشكر الله أننا مسلمون وأننا لأبوين مسلمين وأننا في بلاد مسلمة. Maka
selayaknya yang ada di sini ini mensyukuri 3 minimal ya, bahwa kita ini dilahirkan atau kemudian menjadi seorang muslim. Yang kedua, orang tua kita juga dua-duanya muslim, dan juga kita ada di negara yang mayoritasnya adalah kaum muslim. فاحفظ هذه الوصية من الآن إلى أن تموت أو كلنا سنموت بإذن الله تعالى أنك لا تشرك بالله شيئا. Maka jagalah pesan yang pertama ini, jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah, dibawa sampai mati ataupun manusia sudah mati semuanya, kita tetap menjaga wasiat. الوصية الثانية من وصايا لقمان لابنه ومن وصايا الله تبارك وتعالى لعباده، وهي ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن أي ضعفا على ضعف وفصاله في عامين أن اشكر لي أي لله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Pesan kedua dari wasiat Luqman adalah untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu. Kenapa? Karena ayatnya tadi anishkurli, syukurlah kepadaku, dan wali walidayya tadi ya, kepada kedua orang tua ya. فكلنا جميعا لنا آباء ولنا أمهات، كيف نتعامل مع آبائنا ومع أمهاتنا؟ Maka semua kita yang hadir di majelis ini punya 2 orang tua ya, ayah dan ibu. Bagaimana kita beramal atau bermuamalah dengan mereka berdua? الله تبارك وتعالى بين لنا أن للوالدين حقا، وأن الوالدان قد تعبا علينا. الأم حملتك كما يقول الله تبارك وتعالى وهنا على وهن، وهي تحملك في بطنها كان في ذلك ضعفا لها، فكلما كبرت كلما زاد الضعف عليها، كلما زاد الألم عليها. Iya, di dalam agama kita mereka berdua ini punya hak ya, orang tua kita ini punya hak atas kita. Bahkan dijelaskan oleh Al-Quran, mereka mengalami penderitaan gara-gara kita dengan kalimat do'fan ala do'fin ya. Jadi capek kemudian dilipat gandakan capeknya ya. Mungkin di saat berusia di dalam kandungan 9 bulan lamanya ya, mungkin kita nggak pernah membawa 5 kilo di perut kita, dibawa kemana-mana, itu capek gitu. Orang tua kita mengalami capek gara-gara kita. في الكعبة أحد الناس كان يطوف حول الكعبة، وهذه قصة، وكان يحمل أمه فوق ظهره ويطوف بها. Ada sebuah kisah seorang yang memikul atau menggendong orang tuanya, dia bertawaf di Ka'bah. Jadi bisa dibayangkan ya, capek enggak kira-kira anak ini, bukan untuk dirinya tapi sambil gendong bertawaf berkeliling Ka'bah. فقال للصحابي عبد الله ابن عمر ابن الخطاب أتراني وفيت حقها، أي هذه الأم لها حق، فأنا طفت بها الآن، هل أنا أديت حقها الذي علي وانتهى الأمر؟ Lalu ada pertanyaan, apakah anak ini yang menggendong orang tuanya sudah melaksanakan haknya dan sudah selesai? فقال عمر أو قال ابن عمر رضي الله عنهما ولا طلقة من طلقاتها، أي أنك لم تؤدي حقا واحدا حتى من وقت أن كانت تحملك في بطنها. Kata Abdullah bin Umar menjawab pertanyaan ini, bahkan sedikit pun belum, sampai-sampai hak untuk membayar kelelahan mereka di dalam kandungan
itu juga belum terlunasi gitu ya. وكذلك الأب أبوك والدك له حق عظيم عليك فإن كانت أمك حملتك في بطنها فإن أباك قد حملك وحمل أمك وتكفل برعايتك مأكلا وملبسا ومشربا وعلاجا وتعليما وهكذا من الحقوق كثير. Orang tua ibu kita punya hak, demikian juga ayah kita punya hak ya. Kenapa? Karena ayah yang kemudian menanggung keluarga kita ya, menanggung ibu makan, minum, menyembuhkan, pengobatan kita, semuanya ditanggung oleh orang tua kita. فوجب وهذه وصية من الله تعالى أن يشكر الإنسان لوالديه. Maka ini beliau tegaskan lagi, jangan sampai kita melepaskan wasiat yang kedua ini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. وهنا سؤال كيف يشكر الإنسان والديه؟ Ada pertanyaan, bagaimana seseorang bisa berbakti kepada orang tuanya? القرآن الكريم قد دلنا على بعض هذا الشكر فقال Al-Quran menyampaikan kepada kita bagaimana kemudian cara supaya seseorang bisa disebut berbakti kepada orang tuanya. وقضى ربك أي أمر وحكم ووصى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Iya, ada perintah ya, Allah memerintahkan kita, mewasiatkan kepada kita setelah perintah tauhid ada perintah untuk berbakti kepada orang tua. إما يبلغن عندك الكبر فالوالدان لا شك سيكبران وقد يكونان عندك فماذا أنت فاعل؟ Ya pasti kedua orang tua kita itu nanti akan ada pada titik mereka tambah sepuh ya, tambah tua. فلا تقل لهما أف مجرد القول السيء أف لا تقله لهما. Ya, di saat usianya sudah tambah tua, kalimat yang pertama oleh Al-Quran diwasiatkan adalah jangan sampai muncul kata-kata uf, atau mungkin di kita mungkin kalau orang Indonesia kayak gitu ya, nolak tapi pakai kalimat pendek gitu. وهناك قاعدة النهي عن القليل يقتضي النهي عن الكثير. Maka kalimat Al-Quran yang kecil ini jangan sampai bilang uf, tentu ini melarang untuk yang lebih besar lagi. يعني لا تقل لهما أف ولا تقل لهما أكبر من كلمة أف. Ya, kalau satu kalimat aja, uf aja nggak boleh, maka kalimat yang lebih besar nggak boleh. Apalagi sampai ada kata-kata, ada penolakan, ada kemarahan dan seterusnya. ولا تنهرهما يعني لا تقل لهما لماذا لم تفعل كذا لماذا فعلت كذا وتعلي صوتك عليهما هذا أمر ممنوع من الله تعالى. Ya, di saat orang tua kita sudah tambah besar ya, jangan sampai mereka dipertanyakan, kenapa kamu ngerjain ini, kenapa ngerjain itu gitu kan, kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu. ويجب عليك أن تقول لهما قولا كريما وقل وهذا أمر من الله تعالى ألا تقل شيئا قبيحا وأمر من الله تعالى أن تقول قولا كريما. Ya, yang diperintahkan oleh Al-Quran terhadap kita mengenai berdialog, bercakap-cakap dengan orang tua kita yang nanti mereka akan sampai pada titik di mana mereka itu sepuh gitu ya. Kita diminta untuk menyampaikan yang karima, perkataan yang baik-baik saja. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة.
أي كن بين أيديهما متذللا لهما طائعا لهما تفعل ما يحب وتبتعد عما يكرهون. Iya. Jadi muamalah kita dengan orang tua itu, meskipun kita sudah menjadi sesuatu ya, menjadi orang atau terkenal atau yang lain, tetap di depan orang tua itu merendah gitu. Taat kepada mereka, mengerjakan yang mereka sukai dan menjauhi dari yang mereka enggak suka. واعلم أن هذه الدنيا مثل ما أنت فيه اليوم في أيام الدراسة. الدنيا هذه اختبار ماذا ستفعل مع والديك ثم ترجع إلى الله فيحاسبك على معاملتك لأبيك ولأمك. Maka di sekolah ini ada ujian, maka ini kehidupan ini sebenarnya juga ujian. Bagaimana ujian orang tua ini juga nanti dibalas oleh Allah di akhirat kelak. هذا بينك وبين أبيك وأمك وأعلى من ذلك أن تدعو الله تعالى لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ya, ini adalah antara kita semua dengan orang tua kita. Yang lebih tinggi levelnya dari itu, yang tadi sudah kita bermuamalah dengan baik dengan orang tua, yang lebih tinggi adalah mendoakan kedua orang tua kita. فنحن في رمضان ونحن صائمون ولنا دعوة مستجابة إن شاء الله ونحن نصلي التراويح ونصلي الفرائض لا بد وأن نذكر والدينا بالدعاء. Maka adik-adik semuanya, kita ini sekarang di bulan Ramadan, kita sekarang saat-saat sedang berpuasa, dan kondisi-kondisi ini adalah kondisi di mana doa-doa itu istijabah, sulit untuk ditolak gitu ya. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kedua orang tua kita. ووجود الوالدان في حياتك نعمة قد لا تدركها ولا تحس بها، فوجب عليك لأن أعظم نعمة أنعم الله بها عليك كما قلنا منذ قليل هي الإسلام. ثاني نعمة أنعم الله بها عليك هي وجود والديك في بيتك تراهما وتتكلم معهما، فوجب أن تشكر الله على هذه النعمة. Maka adik-adik semua, keberadaan orang tua kita ini adalah bagian dari nikmat dari Allah yang layak kita syukuri. Kita bisa berdialog dengan mereka, itu sudah kenikmatannya. Kita pulang ketemu dengan mereka, itu juga kenikmatan gitu ya, yang layak untuk disyukuri. Dan keberadaan mereka itu sendiri sudah bentuk syukur gitu. فطاعة الوالدين واجبة إلا في حالة واحدة. Taat kepada orang tua menjadi perkara yang wajib kecuali dalam satu perkara. وهي أن يأمرانك بمعصية الله، يعني يقولان لك لا تصوم أو يقولان لك لا تصلي أو يقولان لك اشرك بالله، عندئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Ya, apa itu yang satu perkara yang kita boleh berbeda dengan orang tua kita, tidak taat kepada mereka hanya dalam perkara-perkara yang urusan maksiat kepada Allah. Kalau urusannya bermaksiat kepada Allah, kita boleh tidak mentaati kedua orang tua. Misalnya disuruh jangan sholat, jangan puasa, atau disuruh untuk berbuat syirik kepada Allah, ya, itu itu saja yang bisa kita berbeda, berseberangan dengan orang tua. فلا تطعهما ولكن صاحبهما وكن لهما خادما فيما لا يغضب الله تبارك وتعالى. Ya, jadi interaksi kita dengan mereka berdua tetap dalam interaksi yang baik ya. لأنك عبد وهم عباد وكلنا عباد لله. قال الله تعالى
فإذا نفخ في الصور أي يوم القيامة يوم البعث فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ستأتي يوم القيامة لوحدك ويأتي أبوك لمفرده وأمك بمفردها ولا ينفعك إلا الدين وإلا عملك الصالح فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Ya. Kenapa ini jadi boleh kita berbeda ya? Karena semuanya kita, beliau-beliau, kedua orang tua kita itu juga adalah makhluknya Allah. Maka tidak boleh kita bermaksiat kepada pencipta gara-gara makhluk. Beliau berdua itu nanti di akhirat juga akan datang kepada Allah sendiri-sendiri, nafsi-nafsi ya, nggak ngurus orang lain. Kita sendiri yang akan berhadapan langsung dengan Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. ننتقل إلى وصية أخرى من وصايا لقمان لولده. Ya, kita masuk ke wasiat berikutnya. يا بني Wahai Ananda, إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ya ini disebutkan ya, Allah itu maha latif, maha khabir, mengetahui segalanya. Sampai ibaratnya itu adalah ibaratnya khardal. Khardal itu mungkin bagi kita biji sawi ya, yang sangat kecil ya biji sawi. Kalau sudah SMA mungkin yang lebih kecil atom ya, yang nggak bisa dipecah lagi. فاعلم أنك الآن أنا وأنت هناك ملك يسجل ما نقول وما نفعل. Ya, sekarang semua amalan kita ini saat ini, kalam kita, perbuatan kita ada yang nyatet gitu ya, ada yang mencatat. يكتب الخير ويكتب الشر حتى وإن كان حبة من خردل أي من نبات صغير جدا. Ya, sampai urusan yang sangat kecil itu ada yang mencatat. Baik itu adalah perbuatan baik ataupun perbuatan yang buruk. فمن يعمل مثقال ذرة هل أحد فينا يرى الذرة؟ هل نرى الذرة؟ وأنتم تدرسون يعني هل الذرة ترى بالعين؟ سؤال. Ini ada pertanyaan. الذرة هل ترى بالعين؟ Siapa yang pernah melihat atom dengan mata kepala? لا ترى. نعم لا ترى. Benar. Iya, kita memang tidak bisa melihatnya. فالذي لا يعلمه الناس وقد نراه صغيرا فإن الله يعلمه ويكتبه عليك. Maka adik-adik semuanya, yang manusia nggak bisa dilihat itu Allah melihatnya. Tadi ya, perbuatan amalan yang baik ataupun buruk sekecil apapun itu dilihat oleh Allah. فوجب أن نراقب الله في السر وفي العلن. Maka kita selayaknya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam sendiri ataupun di saat bersama-sama dengan yang lain. والصيام يعلمنا ذلك. Dan adik-adik, puasa ini juga mengajari kita hal tersebut. أنتم الآن صائمون صحيح؟ Ini sedang puasa semua kan? قد يستطيع أحدكم أن يدخل بيته أن يدخل غرفته ويغلق عليه بابه ويأكل ويشرب ولا أحد يراه صحيح؟ Benar nggak? Sebenarnya kita ini bisa sembunyi-sembunyi, masuk kamar, tutup pintu, lalu minum atau makan, pura-pura tapi tetap merasa atau menyampaikan puasa. Benar nggak? صحيح. ولكن لماذا لا تفعل ذلك؟ Lalu kenapa kita nggak melakukannya? Padahal kita bisa sembunyi-sembunyi makan, sembunyi-sembunyi minum. لأنك
تراقب الله تعالى تقول أن الله مطلع علي فلا أفعل ذلك. Ya, karena kita semua, adik-adik semua merasa dilihat oleh Allah sehingga nggak berani melakukan perbuatan melanggar itu. وهذه هي الحكمة من الصيام لعلكم تتقون. Ya, ini bagian dari efek kebaikan dari puasa, yaitu membawa orang yang berpuasa menjadi orang-orang yang bertakwa. أي تراقب الله تعالى في قولك في فعلك في خاطرك الذي في نفسك لا يعلمه إلا الله فإنك تحسنه لأنك تعلم أن الله يراك وإن لم يراك الناس. Iya, orang yang berpuasa itu efeknya salah satunya adalah dia akan merasa dilihat oleh Allah dalam kondisi perbuatannya, perkataannya juga dicatat, bahkan apa-apa yang terlintas di pikirannya yang manusia yang lain nggak tahu, Allah melihat pikiran-pikiran kita bahkan. أنتقل معكم إلى وصية أخرى من وصايا لقمان لولده. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, wasiat Luqman untuk anaknya. Berarti ini sudah yang keempat ya. هذه الوصية يا بني أقم الصلاة. Wahai ananda, tegakkanlah sholat. والصلاة عندنا في الدين كما فرضت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك سائر الأنبياء والمرسلين كانت لهم صلاة. Ya, karena ternyata adik-adik wasiat sholat ini juga dilaksanakan bukan hanya baginda Nabi melaksanakan dan nabi-nabi yang lain juga melaksanakan perintah sholat ini. الصلاة صلة بينك وبين الله تعالى. Ya, sholat adalah tali ya di antara kita manusia dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. الله تبارك وتعالى أمرنا في كتابه في آيات كثيرة وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة. Ada sangat banyak ayat-ayat di Al-Quran yang berbunyi untuk perintah menegakkan sholat. Wa aqimus sholah, wa aqimus sholah, tegakkan sholat, tegakkan sholat. ونبينا صلى الله عليه وسلم Ya, baginda Nabi kita بين أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ماذا؟ apa yang disabdakan Nabi, pertama kali yang dihisab amalan apa? الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله Kalau sholatnya baik, وإن فسدت فسد سائر عمله. ya kalau sholatnya baik insya Allah semuanya ikut baik. Kalau sholatnya aja jelek, yang lain ikut jelek. الصلاة لا تعطل عن العلم ولا تعطل عن الرزق والعمل بل هي كما قال الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فالصلاة هي التي تأتي بالأرزاق بإذن الله تعالى. Iya, pastikan, yakinkan di dalam diri kita, sholat ini tidak akan mencegah datangnya rizki. Bahkan gara-gara sholat gitu ya, rizki-rizki itu kemudian mendatangi kita. الصلاة صلة بين العبد وربه والصلاة هي طهارة ونظافة فالذي يصلي غالب وقته يكون طاهرا غالب وقته يكون طاهرا لأنه يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. Orang yang senantiasa istiqomah dalam sholatnya dapat dipastikan dia dalam kondisi suci karena dia sedang berwasilah, ada kesambungan dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa taala. أحدنا
لو أن الطعام أمامه لا يؤخره، لو أنه يريد أن يذهب إلى مكان سيذهب، يريد أن يأكل سيأكل ويفعل ما يريد. كذلك الصلاة يجب أن تكون حريصا عليها، أحرص مما دونها ومما سواها، لأنها أمر الله تعالى، أي شيء قد تدركه بعد ذلك، إلا أن الصلاة لها وقت محدد هو أفضل الأوقات التي شرع الله تبارك وتعالى. Ya, adik-adik semuanya, kita bisa saja ya kalau mau makan langsung makan, mau minum langsung minum. Tapi jangan lupa kita ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang waktunya udah ditentukan, yaitu sholat ya. وأنا أظن يعني أو أعتقد أنكم الحمد لله جميعا تعرفون عدد الصلوات وعدد الركعات وماذا تقولون في الصلاة، أليس كذلك؟ Ya, saya yakin kalau sudah di depan saya ini adik-adik sudah tahu jumlah rakaat, jumlah yang wajib dari sholat, apa-apa yang dibaca di dalam sholat, betul nggak? الحمد لله. ننتقل إلى وصية أخرى وهي وأمر بالمعروف وانه عن المنكر. Ya, wasiat yang kelima dari Luqman adalah perintah untuk terus menyampaikan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah orang lain untuk berbuat kemungkaran. فالمسلم صالح في نفسه أي يفعل العمل الصالح لنفسه. Ya, orang muslim, orang yang memperhatikan kesolehan dirinya. وكذلك يجب أن يكون مصلحا لغيره. Kemudian setelah dia baik untuk dirinya, dia harus menjadi musleh yang membuat orang lain menjadi seperti dirinya. وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فما دام أنك صالح وتأمر غيرك بالخير وتنهاه عن الشر، تأمر صاحبك بأن يصلي إذا جاء وقت الصلاة، تأمره بالصيام، تذكره بالخير، تنهاه عن المنكر وهو كذلك، فإن ذلك من أسباب سعادة والرزق من الله تعالى إلينا في الدنيا. Ya, ini ada konsep yang menarik juga ya yang dipastikan barusan dari ayat tadi. Selama di situ orang-orangnya masih saling beramar ma'ruf nahi mungkar, ngajak yang baik dan mencegah ke yang buruk, dipastikan tidak akan ada bencana ya, atau muhlikal qura, akan dihancurkan negeri itu selama masih di situ ada orang-orang yang kalau ada kemungkaran tidak diam. Kalau ada ajakan kepada kebaikan, mereka mengajak kepada yang baik gitu. كذلك من وصايا لقمان لابنه واصبر على ما أصابك، أي نسأل الله العافية، إن نزلت مصيبة لا بد وأن يتحلى المسلم بالصبر ويعلم أن الله ما قدر له إلا الخير. Ya, yang wasiat yang berikutnya yang keenam ya, setelah kita diperintah untuk tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wasiat-wasiat yang lain nomor 2, 3, 4, 5, 6, yang masuk yang keenam ini adalah setelah ngajak orang lain berbuat baik, mencegah mereka untuk melakukan keburukan yang bermaksiat, di stop gitu ya. Tidak kita biarkan. Apa kemudian efeknya? Kalau ada yang berbuat kepada kita sesuatu, kita diminta untuk bersabar ya. Kalau ada musibah, perintahnya adalah bersabar. وأنا أسأل سؤالا الآن، ماذا يريد أحدنا أو أحدكم عندما يكبر؟ يعني ما هي الوظيفة التي يريد أن يكون إياها عندما يكبر؟ Coba disampaikan kira-kira nanti kalau sudah besar siapa yang mau menjadi apa? Mau menjadi apa kita semua? كمثال يعني. Tulis. وماذا أيضا؟ Apa lagi? الوظيفة عندما تكبر Ada yang mau ماذا jadi أيضا؟ tajir, pengusaha. جميل. Apa lagi?
كل ذلك عندما تريد أن تكون تاجرا طبيبا مهندسا أي شيء لا بد وأن يكون هناك صبر. Semua yang disebut tadi ya, saya ingin ini, ingin jadi itu, di semua itu ada satu pesan di dalamnya, wajib ada kesabaran. أن يكون صبر على أن تأتي إلى المدرسة، أن يكون صبر على أن تفتح الكتاب وأن تذاكر وأن تتعلم، كل ذلك لابد له من الصبر. Ya, sabar masuk ke sekolah, sabar untuk membuka murojaah kitab, membaca buku. يعني كما أنتم تصبرون معي الآن يعني لكم الأجر من الله. Seperti majelis kita ini, adik-adik sudah bersabar di sini gitu kan. وكذلك من الوصايا ولا تصعر خدك للناس، أي لا تعرض بوجهك عن الناس تكبرا واحتقارا لهم وأنت تتكلم معهم. Ya, wala tusair khaddaka, jangan apa berarti ikhtiqar? نعم احتقار، نعم الاحتقار، أي ولا تحتقر الناس وأنت تتكلم معهم. Ya, jangan sampai di saat adik-adik sedang berdialog, sedang bertatap muka, di saat saling bercengkerama gitu ya, itu jangan sampai ada yang saling membenci, membuat apa istilahnya, menghina ya, atau mengejek gitu ya, sesama manusia. ولا تمشي في الأرض مرحا أي متكبرا. Jangan jalan di atas muka bumi ini dengan jalannya orang-orang yang sombong. إن الله لا يحب كل مختال فخور. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlagak sombong tadi gitu ya. المختال هو المعجب بنفسه، والفخور هو الذي يتكبر على خلق الله. Ya, mukhtal tadi orang yang takjub dengan dirinya sendiri gitu ya. واقصد في مشيك وأنت تمشي، لا تسرع وتهرول ولا تمشي بطيئا متكاسلا، ولكن كن وسطا معتدلا. Ya, kalau tadi ya dari perintah waqsid fi masyik itu, jalannya kita orang muslim ini disuruh di tengah-tengah ya. Bukan berlari, bukan juga lambat, tapi di tengah-tengah. واغضض من صوتك وأنت تتكلم، كن معتدلا، صوتك مسموع لا ضعيفا ولا كالحمار إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Ya, kalau berjalan seperti itu di saat menyampaikan, berbicara juga sama. Tidak perlu berteriak, juga tidak terlalu pelan-pelan. Berarti di tengah-tengah ya. فهذه هي مجمل الوصايا التي وصى بها لقمان ولده. Itulah beberapa wasiat, mungkin 7 atau 8 ya. Siapa yang nyatet? Saya lupa juga kalau disuruh mendetailkan. يا بني لا تشرك بالله، يا بني أقم الصلاة، Salat, يا بني اشكر لوالديك ولله أولا، birrul يا walidain. بني راقب الله تبارك وتعالى، يا بني اقصد في مشيك أي يمشي معتدلا، واغضض جلال. من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Berbicara. فهذه بعض الوصايا المتعلقة بينك وبين الله تعالى، بينك وبين أبيك وأمك، بينك وبين مجتمعك والناس جميعا. Ya, semua ini nanti kita akan terhubung ya. Kita dengan Allah, kita dengan masyarakat di sekitar kita, kita dengan kedua orang tua kita. أنا أريد أن أختم بشيء أو بشيئين.
Insyaallah Syekh akan mengakhiri dengan satu atau dua hal. أولا لابد وأن تتذكروا إخوانكم في فلسطين وما يحدث لهم وماذا يفعل اليهود معهم. Ya, yang pertama terkait saudara-saudara kita umat muslim yang ada di Palestina yang selama kurang lebih 80 tahun ya merasakan penindasan, penjajahan dari orang-orang Yahudi. وأن قوتكم في تعلمكم هي نفع لهم بإذن الله تعالى عندما يحتاجون إليكم. Ya, adik-adik semua yang sekarang sedang belajar ini sebenarnya bagian dari menolong mereka. Kesadaran kita hari ini, membaca kita, pengetahuan kita di saat kita belajar di sini itu bagian dari menolong mereka. وأن المسجد الأقصى الذي في فلسطين Dan juga Masjidil Aqsa yang ada di Palestina هو ليس عربيا فحسب بل هو إسلامي يخصنا كمسلمين جميعا. tidak dikhususkan untuk orang Arab saja, tapi Masjid Aqsa adalah milik umat Islam, milik kita semua gitu. فالقدس هي قبلة نبينا وقبلة المسلمين في بداية الإسلام ومنها كان معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. Maka Al-Quds ini selain dia sebagai kiblat pertama umat Islam, Al-Quds juga menjadi tempat bertolak ya di saat Isra kemudian Mi'raj, tempat naik dari bumi menuju langit baginda Nabi. فهي تخصنا كمسلمين في أي مكان وبأي لغة. Maka semua umat Islam dimanapun dengan bahasa apapun peduli dengan masjidnya ini. فلا تنسوا إخوانكم في فلسطين بالدعاء وأنتم صائمون وبنصرتهم بما تستطيعون. Maka sekarang ini kita sedang berpuasa, jangan lupakan saudara kita di sana dengan doa-doa terbaik kita, dengan doa di waktu berpuasa ini. وآخر ما أتكلم فيه بإذن الله تعالى Dan insya Allah beliau akan mengakhiri dengan beberapa kalimat. وهو يخص الشباب عامة والرجال وخاصة ونحن في يوم الجمعة. Apalagi yang saat ini atau hari ini. Kenapa? Karena hari ini adalah hari Jumat. معلوم أن يوم الجمعة فيه أعمال صالحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يوم الجمعة خصوصا وفي وقت الجمعة خصوصا من غسل يوم الجمعة واغتسل. من غسل واغتسل أي اغتسل يعني Fahuwa الغسل واغتسل يعني اغتسل يوم الجمعة. Iya, waktu istimewa ya bagi umat Islam itu pekanannya adalah hari Jumat ini ya. Di situ kita mandi ya, mungkin mandi tiap hari. وبكر وابتكر أي ذهب إلى الجمعة مبكرا. Ada juga keutamaan bagi mereka yang datang ke masjid lebih pagi. ومشى ولم يركب. Dan bukan menaiki tunggangan, tapi jalan kaki, masyian. ودنا من الإمام أي كان قريبا من الخطيب الجمعة. Lalu mendekat kepada imam, mendekat kepada khotib Jumat. غفر له أو كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد قيام سنة وصيامها. Maka kalau itu dilakukan, datang ke masjid pagi-pagi, dia sudah mandi, tiap-tiap langkahnya dinilai dengan pahala berpuasa sepanjang 1 tahun dan melaksanakan sholat di dalamnya. وهذا من أعظم الأحاديث أجرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dan ini adalah pahala yang terbesar ya yang disabdakan dari Nabi khusus untuk hari Jumat ini. آخر ما نتكلم فيه وهو يخصنا جميعا الشباب والفتيات الرجال والنساء.
Ya, khusus untuk kita semua yang di sini yang masih para pemuda, pemuda dan juga pemudi, أفضل شيء نفعله في هذا اليوم خصوصا yang terbaik yang kita kerjakan pada hari ini terkhususnya وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم adalah bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. والصلاة على النبي في رمضان أفضل من غيره. Bersolawat kepada baginda Nabi di bulan Ramadan lebih utama dari bersolawat di luar Ramadan. والصلاة على النبي في يوم الجمعة أفضل من غيره من الأيام. Bersolawat pada Nabi di hari Jumat di bulan Ramadan lebih utama dari hari-hari di luar itu. قال صلى الله عليه وسلم Baginda Nabi bersabda, إذا كان يوم الجمعة kalau sudah masuk hari Jumat, فأكثروا من الصلاة علي perbanyak salawat kepadaku, فإن صلاتكم معروضة علي. karena salat-salat kalian disampaikan kepadaku. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم Perbanyaklah bersalawat kepada baginda Nabi حتى ننال الأجر والشفاعة منه صلى الله عليه وسلم. hingga nanti kita memperoleh pahala dan syafaatnya nanti di yaumil akhir. ونسأل الله أن يغفر ذنوبنا Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita وأن يجمعنا في الدنيا على طاعته dan membantu kita di dunia ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. ويوم القيامة في جنته Dan nanti di hari kiamat kita dimasukkan ke dalam surganya في الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب di surga tertinggi, surga Firdaus yang tidak ada lagi siksa atau capek, ووالدينا والمسلمين dan juga untuk dua orang tua kita dan seluruh kaum muslimin, وأن يحفظ المسجد الأقصى dan supaya Allah menjaga Masjidil Aqsa وأن يكف بأس اليهود dan mencegah ya keburukan, kekejaman orang-orang Yahudi, وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين. dan menolong orang-orang yang lemah dari golongan orang-orang beriman. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. Terima kasih banyak, jazakumullah khair. Masih ingat tadi semboyannya? Coba cek lagi. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Jaish Muhammad saya'ud. Kita ganti. Jaish Muhammad bada aya'ud. Insyaallah. Ada dialog tanya jawab atau Baik, sekarang memasuki sesi tanya jawab. Tadi sudah ada ya pertanyaan? Belum. Oh iya, baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. ya, persilakan ngacung dan sebutkan nama atau putra atau putri duluan. Boleh. Itu angkat tangan. Siapa yang angkat tangan? Boleh? Yang mau langsung bertanya? Atau mau pakai tulisan? Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Apa bedanya Gaza sama tepi barat? Ada yang tahu? Gaza sama tepi barat.
West Bank. Palestina itu di mana? Di Arab. Sebelahnya negara apa? Sebelahnya Israel. Iya. Jadi kalau dibayangkan mungkin tadi ya saudara-saudara di Palestina itu awalnya memang tidak ada penjajahnya. Lalu mereka masuk mengusir pelan-pelan sedikit demi sedikit kota demi kota, dusun demi dusun sampai mereka menguasai 68% wilayah Palestina. Sampai kemudian bikin tembok ya, bikin tembok terbesar yang kurang lebih 2 juta orang terpenjara di dalam tembok itu gitu ya, di Gaza ya. Jadi Palestina itu ada 2 tempat ya jadinya saat ini. Ada sebagian di tepi barat, ada sebagian di Gaza. Mungkin kita mendengar oh ini sudah gencatan senjata, ternyata enggak. Karena yang gencatan senjata hanya sebagian kecil di kota wilayah Gaza saja. Sedangkan yang lainnya di Bethlehem, di wilayah-wilayah Yerusalem, di wilayah-wilayah Jenin itu yang di tepi barat itu masih terus berlangsung kezoliman gitu ya. Kalau nggak ada saya kembalikan atau monggo ada pertanyaan, monggo Ustadz. Nggak ada yang tanya, biar saya yang tanya Ustadz. Tanya. Iya tunggu habis saya ya. Perkenalan dulu Ustadz ya. Monggo Ustadz. Ismi Muhammad Afan min Maduro. Bisa gorek bahasa Arab dikit-dikit. Pakai bahasa Arab aja Ustadz pertanyaannya ya. Syekh kaifa halatun fi Gaza Palestina al-an fi syahr Ramadan fi hadzal an. Hala kondisi kaifa halatun fi Gaza Palestin fi hadzal an fi syahr Ramadan. Syukran kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanya, nah maju. Di sini persiapan. Ayo. Dijawab dulu Ustaz ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. كما ذكرنا أن واقع إخواننا الآن في فلسطين لا يخفى عليكم، فهم في حرب منذ أكثر من عام أو نقول أنها سنة عليهم، لأن الوضع كان صعبا بل بلاء شديد. Ya, sebagaimana kita ketahui ya, ini sudah lebih dari setahun yang peristiwa perang besarnya ya. Jadi Tufanul Aqsa tanggal 7 Oktober 2023 ya. Ini ujian yang besar bagi masyarakat di sana. ويصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى. Di sana berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. di sana berlaku firman Allah yang berbunyi tadi sudah dibacakan Syekh, akan diuji kalian dengan ketakutan, dengan kehilangan harta benda, dengan kehilangan jiwa atau keluarga ya. الخوف موجود. Ketakutan di sana banyak ada. قلة الطعام موجودة. Kehilangan tidak adanya makanan di sana juga terjadi. الجوع موجود. Kelaparan juga tersebar. الموت موجود. Kematian juga tiap hari ada yang mati. نقص الأموال موجود.
kehilangan harta benda juga di sana terjadi. بلاء شديد نزل بإخواننا Ujian yang besar yang menimpa saudara-saudara kita di sana. ولكن لعل لهم فيه أجر كبير. Nah, sebenarnya mereka juga dengan semua itu insya Allah ada pahala yang besar. فعندما نرى حال إخواننا لابد وأن تتغير قلوبنا أو أعمالنا أو أحوالنا تجاههم. Maka di saat misalnya kita mengetahui kondisi mereka, lalu di dalam hati kita tergerak, hati kita, nurani kita, فوجب على المسلم كما يقول ربنا تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. maka kita diperintahkan oleh Allah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. فهذه ليست معركتهم فحسب، وهذا ليس المسجد الأقصى خاصا بهم فحسب، بل هي قضية المسلمين جميعا. كما قلنا كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في أي أرض بأي لغة فقضية فلسطين وقضية القدس هي قضيته وهي همه. Adik-adik ya, maka tadi ya Masjid Al-Aqsa itu bukan hanya kewajibannya orang Palestina saja yang menjaga Masjidil Aqsa, tapi juga kewajibannya seluruh muslimin, kewajibannya kita ya, berkesadaran juga gitu. ولعلكم تابعتم الأخبار أن الحرب كانت دائرة بينهم، ثم بعد ذلك حدثت بين إخواننا المجاهدين وبين اليهود هدنة لعلها معلومة. Gencatan senjata. نعم. ثم بعد ذلك إن اليهود كما هو طبعهم قوم بهت غدر يغدرون بالعهود ولا يوفون بها. Iya. اتفضل. Yang terjadi saat ini setelah perang itu kan gencatan senjata. Tapi kalau kita membaca detail dengan kejadian-kejadian terbaru, mereka orang Yahudi ini seperti kebiasaan, mereka ingkar janji. Apa yang sudah dijanjikan di saat gencatan senjata itu tidak mereka kerjakan. كما قال ربنا تبارك وتعالى ينقضون العهد من بعد ميثاقه هذا هو شأنهم وهذه هي طبيعتهم وجبلتهم. Ya, itu tadi ayat yang dibacakan Syekh menjadi bukti ya, benar-benar orang-orang Yahudi melaksanakannya saat ini ya, yang sudah mithaq ya, sudah MOU, sudah jelas perjanjian, tanda tangan, tapi di lapangan tidak melaksanakannya. وقد لا نأمن في هذه الأيام أو في هذه الساعات أن تعود الحرب من جديد. Ya, bentar lagi bisa jadi hari ini, bisa jadi ya 1 jam lagi atau bentar lagi perang bisa jadi terjadi lagi di Palestina gitu. فلنا أو لإخواننا علينا حق. Maka saudara-saudara kita yang di Palestina itu punya hak atas kita. وعلى المسلمين جميعا حق. Dan di atas pundak seluruh kaum muslimin juga gitu. أن ينصروهم أولا بالدعاء. Membantu mereka pertama kali dengan mendoakan. وما النصر إلا من عندي. Indillah. وما النصر إلا من عند الله فالأمر لله أولا وآخرا. Kenapa dengan doa? Karena pertolongan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja gitu. وأن يمدهم المسلمون بالطعام والشراب وما يحتاجه المجاهدون في حربهم. Maka sebagian dari membantu mereka adalah menyiapkan makanan mereka, minuman mereka, dan apa atau segala hal yang dibutuhkan oleh para pejuang-pejuang kita di sana. قال الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. Kalau kalian punya kemampuan menolong, maka wajib atas kalian untuk menolong mereka. وإلا تفعلوه أي إلا تنصروا إخوانكم المجاهدين المستضعفين إلا تفعلوه تكن
fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau sampai kalian nggak menolong, apa yang akan terjadi? Akan terjadi fitnah di atas muka bumi, fitnah yang besar. فهم شباب مثلنا Maka para pejuang itu adalah pemuda-pemudanya seperti kita, أو أب وأم atau bapak-bapak kita, أو امرأة atau bahkan perempuan, أو شيخ كبير atau bahkan sudah kakek-kakek, أو مسجد atau juga di sana masjid, أو بيت rumah, أو حتى بهيمة بهيمة bahkan ماشية. binatang ternak. فاليهود مجرمون لا يفرقون أو كما يقول ربنا تبارك وتعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي لا يراعون عهدا ولا يراعون شيخا كبيرا أو امرأة أو ولدا أو أي شيء، فهؤلاء هم اليهود وهؤلاء هم أعداؤنا وأعداء إخواننا. Ya, orang-orang Yahudi itu tidak peduli ya, tidak, sudah beberapa kali, bahkan bisa jadi ratusan ribuan kali tidak peduli dengan hak asasi manusia ya. Bahkan aturan-aturan perang selalu dilanggar ya. Tidak peduli dengan perempuan atau bahkan anak-anak gitu ya, yang baru lahir bahkan gitu. أن ندعو الله لهم، أن نمدهم بالمال، أن نمدهم بالطعام والشراب، أن نمد المجاهدين بما يحتاجون، كل بما فتح الله عليه وبما يجاوب به بين يدي ربه يوم القيامة. Ya, kita membantu mereka tentunya dengan segala apa yang bisa kita mampu untuk keperluan segala apa yang mereka perlukan. ونحن سننتصر على اليهود ولا شك، ولكن بشروط كما جاء في كتاب ربنا. Semua kita membantu dengan satu syarat sebagaimana yang termaktub. عندما يعتصم المسلمون بحبل الله تعالى Berpegang teguh orang-orang Islam ini dengan talinya Allah Subhanahu wa taala. وتتوحد كلمتهم Dan satu gerakan ya, kalimat mereka jadi satu gerakan. ولا يقول كل منهم نفسي نفسي. Jangan sampai mengatakan urusannya dewe-dewe gitu. حينئذ ينصرنا الله تبارك وتعالى. Di saat urusannya menjadi satu begitu, Allah akan datangkan bantuan. أما إن تفرقنا فربنا تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. Kalau sampai urusannya sendiri-sendiri, kita berpecah belah, tidak mau bersatu, maka kita menjadi lemah ya. Tadhabari hukum. Ini apa? Kewibawaan umat Islam menjadi hilang. ولعلكم تعرفون موقع فلسطين وتعرفون الدول القريبة منها. Ya, adik-adik perlu tahu mungkin peta dari Palestina dan negara-negara di sekitarnya. ولعل أقرب هذه الدول هي مصر كما تعلمون. Sebagian kita mungkin tahu yang paling dekat dengan Palestina adalah negara Mesir. فأن يقوي المسلمون بعضهم بعضا وأن يقف المسلمون مع مصر وأن تقف مصر مع فلسطين وأن يقف الناس كلهم في صف واحد، حينئذ سيهابنا أعداؤنا ويتراجعون عما فيه من الظلم والعدوان. Maka di saat bangsa Arab ya, kaum muslimin ini bersatu barisannya, insya Allah musuh ini juga akan segera enyah ya dari bumi Palestina. ولا بد أن نشكر الله تعالى عندما ترى ما يحدث لإخوانك، تقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا مع القيام بواجبنا تجاههم. Ya, di saat kita menegakkan kewajiban kita dan tahu kondisi mereka seperti itu, ya kita bersyukur ya, karena kondisi kita mungkin jauh lebih baik dengan apa yang mereka alami. Mungkin gitu Ustaz.
Untuk berikutnya mungkin langsung satu-satu. Saya catat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dista Yandira dari 10 MP2. Izinkan saya bertanya, apa penyebab sebenarnya dari alasan Israel menyerang Palestina? Bukankah sebelumnya Palestina sudah hidup dengan makmur dan tentram? Karena terlalu banyak berita yang beredar, jadi saya bingung memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bertanya, apa pendapat Syekh mengenai yang ada di Al-Quran? Jika Palestina merdeka, maka akan mendekati hari kiamat. Sedangkan amal kita masih belum banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalista Suwidia. Sudah Pak. Sudah. Ya, ya. As-su'al al-awwal yani ma as-sababul ladzi hajamal Israiliyun al-Filistin sababul harbi hunak wasani yakni asahhah anna amal Filistin yakni sara minal mansurin ka soal al-awwal awalan نعم لماذا هجم السؤال لماذا هجم اليهود نعم لماذا هجم اليهود على الفلسطينيين؟ أولا هذا ليس مكانهم وهذه ليست أرضهم فهم قوم دخلاء على هذه البلاد مثل أمريكا في benua Amerika. Ya, jadi sebenarnya peristiwa serangan ini dipastikan bahwa memang sejak awal tanah Palestina itu bukan tanahnya orang-orang Yahudi ya. Bumi Palestina itu bukan buminya orang-orang Yahudi. فهم عندما جاءوا إلى هذه البلاد في الأساس كان ظلما وعدوانا. Bagaimana mereka datang pertama kali? Mereka datang ke bumi Palestina itu dalam kondisi terdolimi di negeri-negeri Eropa ya. Karena mungkin kita tahu ya, Jerman menyerang orang-orang Yahudi, mereka lari ke Palestina sebagai pengungsi. فهم لم يعتدوا على إخواننا في فلسطين منذ سنة فحسب. Maka ini terjadinya bukan hanya setahun gitu. بل اعتداؤهم من أكثر من 50 أو 60 سنة. Kalau mau melihat apa yang terjadi di Palestina ini, maka kita melihatnya 60 atau lebih ya tahun ke belakang. فما يفعلونه اليوم وما نشاهده اليوم قد حدث قبله كثير منذ أكثر من نصف عقد من الزمان. يعني أكثر من 50 أو 60 سنة. Iya. Jadi kejadian hari ini efek ya dari apa yang telah terjadi 60-70 tahun yang lalu. وصلب السؤال يعني جوهر السؤال لماذا يقتل اليهود إخواننا في فلسطين أليس كذلك؟ Iya, kenapa sampai orang-orang Yahudi itu membunuh saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina? لو نظرنا في كتاب الله تبارك وتعالى لوجدنا الإجابة. Kalau kita membaca Al-Quran, kita tadaburi maknanya, insya Allah di sana ada jawabannya.
وهي هي قول الله تبارك وتعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Ini ayat yang beliau baca tentang orang-orang Yahudi ya. Jadi apakah tiap kali datang seorang nabi, karena diriwayatkan banyak nabi yang diangkat dari golongan Bani Israel ya, orang-orang Yahudi, kalian menyombongkan diri, sebagian nabi tadi dibunuh bahkan oleh kaumnya, oleh kaum Yahudi sendiri gitu. فهم يفعلون ذلك هوى من عند أنفسهم لأن معهم القوة ويفعلون ذلك استكبارا كما قتلوا الأنبياء والأنبياء أشد حرمة عند الله تعالى منا ومع ذلك قتلوا أنبياءهم كما قال الله تبارك وتعالى عليهم. Iya, jangankan masyarakat biasa ya, mereka ini para orang-orang Yahudi ini kebiasaannya bahkan membunuh nabi-nabinya gitu ya. Padahal nabi ini adalah orang-orang termulia di kalangan bangsa manusia gitu. فماذا نفعل مع هؤلاء اليهود؟ هل نتركهم يأخذون الأرض ويستبيحون الأعراض والنساء ويستبيحون الأموال أم لا بد من الجهاد في سبيل الله تعالى؟ وهذا ما تفعله المقاومة وإخواننا في فلسطين. Ya, lantas apa yang bisa kita lakukan di saat mereka itu punya kekuatan? Orang Yahudi itu punya senjata, militernya juga kuat, relasinya Amerika gitu ya. Terus gimana? Apa kita diem aja, kita biarkan tanah-tanah di Palestina mereka ambilin? Gimana kira-kira? وهنا سؤال ما أو أين يذهب هؤلاء الصغار الذين يقتلون أو الكبار أو الضعفاء أو المجاهدين؟ أين مآلهم ومصيرهم من إخواننا المسلمين؟ وأين مصير هؤلاء اليهود؟ لا شك أن المآل أو المصير مختلف. Ya, ini ada pertanyaan ya. Kira-kira kemana ini? Di sana ada anak-anak, orang-orang yang sudah sepuh gitu ya, para wanita gitu ya. فقتلاهم أي قتل اليهود قتلاهم في النار ولا شك. Ya, tentu ya kedudukan mereka kalau itu terus dilakukan ya, terjadi dengan perbuatan itu, kezoliman, penjajahan, kekejaman, ya pasti neraka ya nanti. وقتلانا أي قتل المسلمين في الجنة بإذن الله تعالى. قال الله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. وقال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وفي آل عمران بل أحياء عند ربهم يرزقون. Ya, jangan mungkin kita melihatnya secara di atas muka bumi ya, mereka meninggal, mereka wafat, tapi beliau menyampaikan sebuah ayat, kalian mengira mereka hidup ya, mereka mengira mati padahal mereka hidup di sisi Tuhannya. Kalian mengira mereka mati padahal kalian nggak tahu kalau mereka hidup gitu ya, dan diberi rizki dan juga diampuni dosa-dosanya. ما هو السؤال الثاني؟ Soal yang kedua, asihha yakni kana al-harb bainal muslimin fi Filistin hada dalilun bi anna yaumul qiyamah qarib. الله تبارك وتعالى أو نحن الآن في السنة الكم يعني في أي سنة؟ في السنة الهجرية الكم؟ Siapa yang tahu sekarang tahun berapa Hijriah? 1446 صحيح؟ Betul صحيح. ya, 1446. نعم.
منذ ذلك التاريخ أو قبل ذلك التاريخ نزل قول الله تعالى اقتربت الساعة. Ya, sejak tahun 1446 yang lalu atau bahkan lebih dari itu ya, sudah turun ayat yang berbicara tentang iqtarabatis saah. Hari kiamat telah mendekat gitu ya. فنحن إلى الساعة أقرب منذ نزول القرآن الكريم. Maka sejak turunnya Al-Qur'an itu sebenarnya sudah menjadi tanda dekatnya hari kiamat. Nabi terakhir, kitab terakhir gitu. وقال الله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. Ya, bukankah ini pertanyaan dari Al-Qur'an ya? Bisa jadi hari kiamat ini udah dekat gitu ya. Kita ngambil pelajaran gitu ya. ونحن في هذا الزمن ظهر فيه كثير من العلامات الصغرى. Dan memang di zaman kita ini saat ini ada tanda-tanda kiamat kecil. ومنها القتل والقتل من العلامات الصغرى للساعة وهذا كثير في ما نراه حولنا من البلاد وخاصة لإخواننا المستضعفين من المسلمين. القتل الكثير من علامات الساعة. Benar, ini tanda-tanda kiamat sudah terlihat ya. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi adalah banyaknya pembunuhan. Dan banyaknya pembunuhan ini bukan hanya terjadi di satu tempat ya, tapi banyak di negeri-negeri kaum muslimin yang lain. فلا شك أن ما يحدث في فلسطين هو من علامات الساعة فيما يخص القتل أي كثرته فإن ذلك علامة على قرب قيام الساعة. وإن كان ما زال هناك علامات أخرى كثيرة أو علامات أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر. Ya memang masih, kalau secara umum yang terjadi di Palestina benar menjadi tanda-tanda kiamat, tapi masih banyak tanda-tanda kiamat yang tidak tampak ya, belum ditampakkan kepada kita. والساعة أو القيامة مختلفة بالنسبة لنا، يعني أن من مات قامت قيامته، أن من مات سيحاسب إما في القبر منعم أو في القبر معذب. فنحن لا ننتظر قيامة الساعة الكبرى ولكن نعمل الآن حتى يأتي وعد الله الحق واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Iya, hari kiamat itu bisa dipahami dengan kiamat kecil ya. Artinya di saat kita itu meninggal, itu kiamat kita datang ya. Jadi saat seseorang itu sudah meninggal, dia sudah didatangin kiamat. Itu makna lain ya dari kiamat ya. Hal qaruba ya yaumul qiyamah hina بالنسبة لما يحدث في آخر الزمان أن اليهود في آخر الزمان سيجتمعون في مكان ولعله في أرض المحشر، وأرض فلسطين هي أرض المحشر وأرض المنشر، أي عندها يكون المحشر أي يحشر الناس إليها وتكون القيامة على الناس التي فيها، وكذلك هي أرض المنشر والمبعث يوم القيامة.
Iya, ini beliau menyampaikan sebuah hadis ya. Memang bumi Syam atau bumi Palestina ada 4 negara ya. Lebanon, Syria, Palestina. Itu yang disebut dengan bumi Syam adalah negeri mahsyar ya. Tempat berkumpulnya seluruh manusia dan nanti juga tempat dibangkitkannya kembali manusia. نعم فلا ننسى إخواننا في فلسطين من الدعاء والنصرة بما نستطيع. Ya, beliau menegaskan lagi ya, jangan sampai kita lupakan saudara-saudara kita yang terzolimi di Palestina ini dengan doa dan mampu kita ya beraktivitas untuk menolong mereka. Khaybar ya Yahud.